نواز شریف پاکستان کی معیشت بحال اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کا مسلم لیگ نون یوتھ والنٹیئرز کے اجلاس سے خطاب۔ 21 اکتوبر کو عوام ثابت کریں گے کہ قائد صرف نواز شریف ہیں۔ نواز شریف پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے آ رہے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کے زخموں پر مرہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نواز شریف کو سرخرو اور سربلند کیا۔ مریم نواز کے اجلاس میں آمد پر یوتھ والنٹیئرز نے پرجوش نعروں سے ان کا زبردست استقبال کیا۔ قائد محمد نواز شریف کے 21 اکتوبر کو استقبال کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ملک کے مسائل کا حل صرف نواز شریف کی قیادت میں ممکن ہے۔ قائد کی 21 اکتوبر کی واپسی کے اعلان پر عوام کا جوش و خروش مثالی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عوام 21 اکتوبر کی واپسی کو اپنی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کی واپسی سمجھتے ہیں۔ نواز شریف کو عوام نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ پورے پاکستان میں استقبالیہ پروگرامز میں عوام کی دلچسپی اور شرکت اس بات کا ثبوت ہے۔ عوام 2017 کے پاکستان اور اس کو بنانے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ میاں والی میں کنڈل کے مقام پر پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک اہلکار شہید جبکہ 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق 10 سے 12 دہشت گردوں نے کنڈل کے مقام پر پیٹرولنگ پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ پنجاب پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ دیگر فرار ہو گئے۔ عثمان انور کے مطابق حملے میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل ہارون خان بھی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل ہارون خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ میاں والی میں کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر حملے کے دوران مارے گئے دونوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ زبیر نواز کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹیپو گروپ سے ہے جو لکی مروت کے ٹی ٹی پی امیر ارشد نواز کا بھائی تھا۔ دوسرے دہشت گرد کی شناخت محمد خان کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق بھی کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹیپو گروپ سے تھا۔ دونوں دہشت گردوں کی شناخت انٹیلیجنس ایجنسیوں اور جدید سافٹ ویئرز کی مدد سے ہوئی۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں وزارت داخلہ اور پارلیمنٹ کے باہر ایک دہشت گردانہ حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ترک وزارت داخلہ نے دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے قریب ہونے والا دھماکہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا۔ دھماکہ خودکش تھا۔ 2 دہشت گرد گاڑی میں سوار ہو کر آئے جن میں سے ایک دہشت گرد نے خود کو وزارت داخلہ کی بلڈنگ کے باہر دھماکے سے اڑا دیا جبکہ دوسرے دہشت گرد نے فائرنگ کی جس سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دوسرے دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے ترکیہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گھناؤنے حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خلاف جنگ میں ترکیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ عزم کے ساتھ ترکیہ کی قوم اس خطرے کو شکست دے گی اور مزید مضبوط ہو کر ابھرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترکیہ کی پارلیمنٹ سے پولیس ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم کی ہمدردیاں برادر ملک ترکیہ کے ساتھ ہیں۔ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ترکیہ میرے بھائی رجب طیب اردوان کی قیادت میں دہشت گردی کے اس چیلنجز پر جلد قابو پا لے گا۔
स्पेशल फोर्सेस की कसीर मुल्की मुश्तरका फौजी तरबियती मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मशकों में पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, काज़किस्तान के दस्तों ने शिरकत की। 2 हफ्ते तवील तरबियती मशक़ें 17 सितंबर को बरोथा में शुरू हुई थी। कोर कमांडर पेशावर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। DG मिलिट्री ट्रेनिंग और GOC SSG भी शरीक हुए। मशकों के दौरान शुरका ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने नाकाफी करार दे दिया है। कीमतों में भारी इजाफे के बाद जरा सा रिलीफ ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। उधर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत पे 11 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 318 रुपए है। इस हवाले से बताएं कि आपको वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद कीमतें कम की गई हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने कभी लंदन अमेरिका में जायदादें नहीं बनाई। अमेरिका के साबिक सदूर इक़्तिदार से निकलने के बाद नौकरी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी कर दी। साथ ही साथ ये खबर सुनी गई कि गैस की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुझे बताएं, क्या तालीमी निज़ाम ठीक है? ज़राअत तरक्की कर रही है? लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब है? क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया सब हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। मस्तूं खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। CMH में 18 और सिविल अस्पताल में 3 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक मस्तूं धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम हमला आवरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। अफगानिस्तान ने भारत में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर अफगान एम्बेसी इंडिया की जानिब से जारी बयान में नई दिल्ली में सफारत खाने की तमाम सरगर्मियां बंद करने पर अफसोस और मायूसी का इजहार भी किया गया। पत्र में सफारत खाने की सरगर्मियां बंद करने का फैसला अमले की किल्लत, वसाइल की कमी और भारतीय हुकूमत के अदम ताउन को करार दिया गया और कहा गया कि भारतीय हुकूमत के अदम ताउन के बायस सफारती मिशन मौसर तरीके से चलाने में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि अमले और वसाइल की किल्लत की वजह से सफारती ऑपरेशन जारी रखना चैलेंज बन गया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की पॉलिसी तब्दील कर दी है। हाफिज़े कुरान उम्मीदवारों के इजाफी नंबर मेरिट से हस्फ कर दिए गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवां साल हाफिज़े कुरान को इजाफी नंबर PMDC के कहने पर नहीं दिए जा रहे। PMDC ने इस बारे फैसला सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच के फैसले के बाद किया। हाफिज़े कुरान बारे नई पॉलिसी पर अमल दरामद रवां साल दाखिलों पर होगा। हाफिज़े कुरान को इजाफी 20 नंबर दिए जाते थे। हाफिज़े कुरान को 20 नंबर FSC के नंबरों में शामिल होते थे। इंसानी असा की गैर कानूनी पेवनकारी में मुलविस गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि डॉक्टर फवाद गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के गैंग का सरगना है और डॉक्टर फवाद ने तस्लीम किया कि उन्होंने लोगों के गैर कानूनी ऑपरेशंस किए। डॉक्टर फवाद को पहले भी गैर कानूनी पेवनकारी पर गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहसिन नकवी का कहना था कि डॉक्टर फवाद के पूरे गैंग को
गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 लोगों का ग्रुप था जो गैर कानूनी ऑपरेशन करता था। लाहौर, टेक्सला और आजाद कश्मीर में गैर कानूनी ऑपरेशन किए जा रहे थे। 328 अफराद के गुर्दे निकाले गए थे। उनका रिकॉर्ड सामने आ चुका है। और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां स्कोर करने का रिकॉर्ड बन गया। कराची वारियर्स के 1 या 2 नहीं बल्कि 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां बना दी, जिनमें सरफराज अहमद भी शामिल हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर वारियर्स की पहली इनिंग्स में 509 रन के जवाब में कराची वारियर्स के बल्लेबाजों ने जमकर बैटिंग करते हुए कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड बना दिया। कराची वारियर्स की जानिब से एक ही इनिंग्स में खुर्रम मंसूर, अमाद आलम, असद शफीक, रमीज अजीज और सरफराज अहमद ने सेंचुरियां दाग दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बाशुमार टेस्ट मैचेस की तारीख में 5वीं बार एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की मैशियत बहाल और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ वॉलंटियर्स का इजलास हुआ। मरियम नवाज के इजलास में आमद पर यूथ वॉलंटियर्स ने पुरजोश नारों से उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। इजलास में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को इस्तकबाल के हवाले से मुशावरत की गई। मरियम नवाज ने यूथ वॉलंटियर्स के जोशो जज्बे को खराजे तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ भी आप और अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। 21 अक्टूबर को अवाम साबित करेंगे कि कायद सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने आ रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम है। अल्लाह ताला ने हमेशा नवाज शरीफ को सुरखरू और सर बुलंद किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि निजाम की इस्लाह अवाम की फलाह नवाज शरीफ का मकसद है। हमेशा कहती हूँ कि नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की निकाल दे तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचेंगे। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नौजवानों और मजदूरों के लिए रोजगार, अमन और तरक्की के एक नए दौर का आगाज करेंगे। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत में मुमकिन है। कायद की 21 अक्टूबर की वापसी के ऐलान पर अवाम का जोश व खरोश मिसाली है। अवाम 21 अक्टूबर की वापसी को अपनी खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की की वापसी समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को अवाम निजात दहिंदा समझते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस्तकबालिया प्रोग्राम्स में अवाम की दिलचस्पी और शिरकत इस बात का सबूत है कि साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि अवाम 2017 के पाकिस्तान और उसके बनाने वालों को याद करते हैं। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डाल देगा। अवाम मेयार पाकिस्तान का एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। खबर शामिल करें मियांवाली से, जहां कुंडल के मकाम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में एक अहलकार शहीद जबकि 2 दहशतगर्द मारे गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल के मकाम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया था। छत पर तैनात अहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। आईजी पुलिस का कहना है कि पेट्रोलिंग पोस्ट पर 2 इतराफ से हमला किया गया था। पंजाब पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद 2 दहशतगर्द हलाक जबकि
दीगर फरार हो गए। उस्मान अनवर के मुताबिक हमले में पुलिस हेड कांस्टेबल हारून खान भी दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशत गर्दाना हमले में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। शहीद पुलिस कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डीआईजी पीएचपी अतर वहीद, आरपीओ शारिक जमात समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। वहीं दूसरी जानिब मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमले के दौरान मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक जुबैर नवाज का ताल्लुक कालदम टीटीपी के टीपू ग्रुप से है, जो लकी मरवत के टीटीपी अमीर अरशद नवाज का भाई था। हुकाम का बताना है कि जुबैर नवाज पंजाब में फिरका वाराना कत्ल, भत्ताखोरी और संगीन जराइम में मतलूब था। दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान के नाम से हुई है और उसका ताल्लुक भी कालदम टीटीपी के टीपू ग्रुप से था। दोनों दहशतगर्दों की शिनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसियों और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हुई है। खबर शामिल करें आलमी मंजरनामे से तो तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकरा में वजारत दाखिला और पार्लियामेंट के बाहर एक दहशत गर्दाना हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क वजारत दाखिला ने धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के करीब होने वाला धमाका एक दहशत गर्दाना हमला था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दाखिला अमूर के वजीर आला यर्ली काया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बताया कि धमाका खुदकुश था। 2 दहशतगर्द सुबह 9:30 बजे गाड़ी में सवार होकर आए, जिनमें से एक दहशतगर्द ने खुद को वजारत दाखिला की बिल्डिंग के बाहर धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया। पाकिस्तान ने तुर्किया में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक घिनौने हमले में जख्मी होने वालों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ जंग में तुर्किया के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि अज़्म के साथ तुर्किया की इस कौम के खतरे की शिकस्तगी और मजीद मजबूत बनकर आलमी मंजरनामे पर उभरेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने तुर्किया के पार्लियामेंट से पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ट्विटर पैगाम में निगरान वजीर आजम ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां बिरादर मुल्क तुर्किया के साथ हैं। वाकये में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुर्किया मेरे भाई रजब तैयब एर्दोआन की क्यादत में दहशतगर्दी के इस चैलेंज पर जल्द काबू पा लेगा। स्पेशल फोर्सेस की कसीर मुल्की मुश्तरका फौजी तरबियती मशकें इख्तिताम पसीर हो गई। ISPR के मुताबिक मशकों में पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान के दस्तों ने शिरकत की। 2 हफ्ते तवील तरबियती मशकें 17 सितंबर को बरोथा में शुरू हुई थी। कोर कमांडर पिशावर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। DG मिलिट्री ट्रेनिंग और GOC SSG भी शरीक हुए। मशकों के दौरान शुरका ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मशकों का मकसद बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी और फौजी ताउन के पहलू शामिल थे। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में मौजूद दहशतगर्दी से दुनिया में पैगाम जाएगा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है। इंतखाबात जनवरी के आखिर में होने का जो कहा जा रहा है, इसमें KPK में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। PTI के मसाइल अभी अदालत में है। जो भी मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, उसकी जिम्मेदार PTI और चेयरमैन PTI हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब पर लाने वाले PTI वाले हैं। मुआशी लिहाज से मुल्क को दलदल में गिराने वाले भी PTI ही है।
महंगाई की सताए अवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पहली बार हुई, जिसकी बुनियादी वजह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा बताई जाती है। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस कीमतें कम की गई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने नाकाफी करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया जाता है और जब कमी की बारी आती है तो अवाम को चंद रुपए का रिलीफ देकर टरखा दिया जाता है, जो कि ना होने के बराबर है। एक शहरी का कहना था कि 26 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं, इससे महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम किया जाए। कीमतों में भारी इजाफे के बाद जरा सा रिलीफ ऊंच के मुंह में जीरा करार दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि भारतीय वजीर आजम ने कभी लंदन अमेरिका में जायदादें नहीं बनाई। अमेरिका के साबिक इक्तदार से निकलने के बाद नौकरी कर रहे हैं। साबिक अमेरिकी सदर ओबामा उनकी अहलिया और बेटी मुलाजमत करती हैं। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी कर दी। साथ ही साथ ये खबर सुनी गई कि गैस की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुझे बताएं, क्या तालीमी निजाम ठीक है? ज़राअत तरक्की कर रही है? लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब है? क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया सब हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है और एक हम है कि हम खौफ और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला है। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में एक रोज कबल होने वाले खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक मस्तूंग खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया, जिसके बाद जख्मी जाँ बहक होने वालों की तादाद 60 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक CMH में 18 और सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेर इलाज है, जिनमें से CMH में 3 और सिविल में जेर इलाज है। एक जख्मी हालत की तशवीशनाक बताई जा रही है। सिविल अस्पताल कोयटा और BMC में मस्तूंग बम धमाके के शहीद अफराद की तादाद 8 हो गई है। जुलूस पर खुदकुश धमाके के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रोजा शोक का ऐलान कर रखा है। बलोचिस्तान असम्बली, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक मस्तूंग धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम हमला आवरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और इसी के साथ जिसमें कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफा शामिल की गई हैं। 2 रोज कबल बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में होने वाले खुदकुश धमाके में DSP मस्तूंग समेत 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए थे। खुदकुश धमाका मस्तूंग की मदीना मस्जिद के बाहर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए जमा अफराद के दरमियान किया गया। DSP नवाज गशकोरी खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद हुए। 3 कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में सानिया मस्तूंग के खिलाफ इत्तेहाद अहले सुन्नत की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई है। हड़ताल के बायस कोटा, मस्तूंग, जियारत, कलात, कश्मोर, जाफराबाद और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर बाजार बंद है और जगह जगह छोटी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों ने भी इत्तेहाद अहले सुन्नत बलोचिस्तान की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज इत्तेहाद अहले सुन्नत बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने सानिया मस्तूम के मास्टर माइंड को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा करते हुए 1 अक्टूबर को सुबह भर में शटरडाउन हड़ताल की कॉल दी थी।
افغان سفارت خانے کی جانب سے بھارتی وزارت داخلہ کو خط لکھتے ہوئے نئی دہلی میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر افغان ایمبیسی انڈیا کی جانب سے جاری بیان میں 1 اکتوبر سے نئی دہلی میں سفارت خانے کی تمام سرگرمیاں بند کرنے پر افسوس اور مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا۔ خط میں سفارت خانے کی سرگرمیاں بند کرنے کا فیصلہ عملے کی قلت، وسائل کی کمی اور بھارتی حکومت کے عدم تعاون کو قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ بھارتی حکومت کے عدم تعاون کے باعث سفارتی مشن مؤثر طریقے سے چلانے میں مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ عملے اور وسائل کی قلت کی وجہ سے سفارتی آپریشن جاری رکھنا چیلنج بن گیا تھا۔ افغان سفارت خانے کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ بھارت افغانستان کے مفادات کے لیے خدمات کی توقعات پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ خط میں سفارت خانے کو بند کرنے کی ایک وجہ کابل میں ایک آئینی طور پر کام کرنے والی حکومت کی عدم موجودگی کے پیش نظر افغانستان کے مفادات کو نظر انداز کرنا، سفارتکاروں کے لیے ویزا تجدید بروقت نہ ہونا بھی معطلی جیسی وجوہات میں شامل ہے۔ سفارت خانے کے خط کے مطابق سفارت خانے کے عملے کے آپس کے جھگڑے کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کرتے ہیں۔ کوئی بھی سفارتکار موجودہ بحران کو کسی تیسرے ملک میں پناہ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرنسی نے ستمبر کے مہینے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا بھر کی کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ڈالر کی غیر قانونی تجارت، اسمگلنگ، سٹے بازی کے خلاف کریک ڈاؤن، انتظامی اقدامات اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں ڈالر کے مقابلے پر پاکستانی کرنسی میں 6.2% بہتری آئی ہے۔ ستمبر میں پاکستانی روپے دنیا کی نمبر 1 کرنسی رہا۔ یاد رہے کہ حکومتی اقدامات کے باعث گزشتہ 20 روز کے بعد امریکی ڈالر اپنی سب سے زیادہ قدر سے 17 روپے سے زائد نیچے آ چکا ہے۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے ہدف سے زیادہ محصولات جمع کرنے پر FBR کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے کہا کہ انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فواد گردوں کے غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کے گینگ کا سرغنہ ہے۔ ڈاکٹر فواد نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے غیر قانونی آپریشنز کیے۔ ڈاکٹر فواد کو پہلے بھی غیر قانونی پیوند کاری پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فواد کے پورے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 8 لوگوں کا گروپ تھا جو غیر قانونی آپریشن کرتا تھا۔ لاہور، ٹیکسلا اور آزاد کشمیر میں غیر قانونی آپریشنز کیے جا رہے تھے۔ 328 افراد کے گردے نکالے گئے تھے، ان کا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید بتایا کہ یہ گینگ ایک ٹرانسپلانٹ کا ریٹ 30 لاکھ روپے لیتا تھا۔ یہ لوگ بیرون ممالک لوگوں سے ایک کیس کا 1 کروڑ لیتے تھے۔ پولیس بہترین انتظار میں اپنا کام کر رہی ہے۔ بہترین انداز میں پولیس کام کرے گی تو ان لوگوں کی گرفتاری پر پولیس پر بہت پریشر آیا ہے۔ ان ملزموں کے ٹرائل کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، ضرورت پڑی تو کیس FIA کے حوالے کریں گی۔ شہریوں نے لیگی قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ نواز شریف واپس آ کر ترقی کا سفر وہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ہوا تھا اس سے دوبارہ پھر شروع ہو، اور جو تجربے جو ہم نے بار بار تجربے کر کے ملک کا جو نقصان کیا ہے وہ ہمیں تجربے دوبارہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں نا جو انہی کو لانا ہے، اور انہی سے ہی انشاءاللہ یہ ملک ہمارا دوبارہ پھر ترقی کرے گا، اور ویسی ہی ہوگی معیشت جیسے پہلے تھی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ میاں محمد نواز شریف بالکل پاکستان کی خاطر دن رات ایک کر کے انشاءاللہ دوبارہ ترقی پہ لے آئیں گے۔ میاں محمد نواز شریف جو کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں
اور میاں نواز شریف ہی ایک ایسے شخص ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت بہترین ہے. اور پہلے بھی جب 2018 سے پہلے میاں محمد نواز شریف تھے, وزیر اعظم تھے, تو پاکستان کے حالات, کاروباری حالات کیا پورے ملک کے پاکستان کے حالات بہت بہتر تھے. اور اگر وہ آتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ایئرپورٹ جائیں گے, ویلکم کریں گے. اور میاں محمد نواز شریف ہی وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی فلاح کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کرے گا, اور پہلے بھی وہ کرتے آئے ہیں. رہی بات دوسرے سیاستدانوں کی, وہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں آج کل دیکھیں, نواز شریف دور میں جائیں تو آپ یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس نے لبرٹی چوک سے آٹزم آگاہی کے لیے مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا. مہم کے سلسلے میں ٹریفک اور موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز, ایس پی سٹی شہزاد خان, ایس پی صدر ملک اکرام اللہ, ڈی ایس پی گلبرگ سرکل, ایجوکیشن ٹیم, آٹسٹک فیملیز اور بچوں نے خصوصی طور پر شرکت کی. سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے آٹزم کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دی. سی ٹی او لاہور نے آٹزم واک کی قیادت بھی کی, جبکہ وارڈنز اور لیڈی وارڈنز نے ہیوی بائک ریلی نکالی. ریلی لبرٹی چوک سے مین بولیورڈ گلبرگ تا فوارہ چوک سے لبرٹی چوک اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر سی ٹی او لاہور کا کہنا تھا کہ آٹزم کوئی بیماری نہیں, آٹزم ایک اعصابی ذہنی کیفیت کا نام ہے. ایسے بچے یا بالغ نارمل افراد سے ہٹ کر برتاؤ کرتے ہیں. مستنصر فیروز کا مزید کہنا تھا کہ آٹسٹک بچوں کو خصوصی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آٹسٹک بچوں کے افراد کی مدد کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے. شہریوں میں آٹزم کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. لاہور ٹریفک پولیس دوران سفر گاڑی موٹر سائیکل پر سوار ایسے بچوں بالغوں کو خصوصی خیال رکھے گی. اس کے علاوہ نیو پارکنگ زون میں ایسی گاڑیوں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. مستنصر فیروز کا مزید کہنا تھا کہ ایسے بچوں بالغ اور گاڑیوں کو خصوصی اسٹیکرز بھی جاری کیے جا رہے ہیں. سی ٹی او لاہور نے متعدد گاڑیوں پر اسٹیکرز بھی جاری کر دیے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید, سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری, سیکرٹری اکسائز مختار مسعود نے عرس شریف کا دورہ کیا. ڈی سی بہاولپور ظہیر انور جپا بھی اس موقع پر موجود تھے. اسی پر رپورٹ کریں گے سلمان شاہ. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید, سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری اور سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مختار مسعود نے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کے ہمراہ عرس شریف کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ عرس شریف تاریخی خطہ اور صوفیہ کی سرزمین ہے. انہوں نے دربار حضرت سید جلال الدین بخاری, حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت, حضرت فضل الدین لاڈلا اور حضرت راجن کتال کے مزارات کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے مذہبی ٹورزم کے حوالے سے زائرین کی سہولت کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, سیکرٹری اوقاف, سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور ڈپٹی کمشنر نے متعلقین سے ملاقات کرتے ہوئے مکمل پلان تیار کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے وارڈ سٹی اتھارٹی, کمیونیکیشن ورکس, آئی ڈاپ کے نمائندگان کو منصوبہ کی مکمل تیاری کرنے کے ساتھ تمام مزارات کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت کی اور کہا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وزٹر کے لیے مکمل رہنمائی, معلومات اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر ایکسین اوقاف جنوبی پنجاب سید راول گیلانی اور ایڈمنسٹریٹر اوقاف غلام عباس کو متعلقین ایک اور وعدہ پورا کیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے ابن سینا ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کے ہمراہ اپ گریڈ ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا کا دورہ بھی کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائز سے. جی شہباز, بتائیے گا اپ گریڈیشن کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے ابن سینا ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کے ہمراہ اپ گریڈیشن ریڈنگ رومز اور کیفیٹیریا کا دورہ کیا. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوہ نور نیوز نے اپنے پروگرامز میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم نے میو ہسپتال کے متعدد دورے کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور صوبائی وزراء نے ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا اور کیفیٹیریا میں کھانے پینے کی اشیاء کا معیار چیک کیا.
वज़ीर आला मोहसिन नकवी कैफेटेरिया के किचन में गए और खाने की अशिया का तैयारी के अमल का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सूबाई वज़ीरा ने रीडिंग रूम और कैफेटेरिया में मौजूद डॉक्टर से मुलाकात की और सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने रीडिंग रूम और कैफेटेरिया की अपग्रेडेशन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के बाद डॉक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्टूडेंट को रीडिंग रूम और नया कैफेटेरिया मुबारक हो। मोहसिन नकवी का कहना था कि चंद माह पहले दौरे पर देखा तो कैफेटेरिया की हालत अबतर थी और रीडिंग रूम के बारे में एसी भी खराब थे। आपका रीडिंग रूम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आपका रीडिंग रूम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन चुका है, अब आप ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुझे असल खुशी तब होगी जब पूरा मियो हॉस्पिटल अपग्रेड हो जाएगा। उम्मीद है कि 31 जनवरी तक मियो हॉस्पिटल अपग्रेड हो जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया अपग्रेडेशन का काम की ओनरशिप लेगी और काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं हर फ्लोर पर जाकर काम के पेशरफ का फ्लोर हर मंजिल पर जाकर उसका जायजा ले रहा हूँ। इंशाल्लाह मियो हॉस्पिटल का आउटडोर भी जल्द नया बनाया जाएगा। अस्पताल की अपग्रेडेशन के जितने फंड दरकार हैं वो मुहैया किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि हमारे पास इमरजेंसी में इंतहाई मिजाज के डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। हमें इन डॉक्टर्स को लाना है, चाहे वो हमें ख्वाह बैरून मुल्क से ही क्यों ना लाना पड़े। जी ठीक है, 31 जनवरी तक मजीद फंड्स मुहैया किए जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए। इस तमाम तर तफसीलात पर चौधरी शहबाज सराय ब्यूरो चीफ अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की पॉलिसी तब्दील कर दी है। हाफिज़ कुरान उम्मीदवारों के इजाफी नंबर मेरिट से हस्फ कर दिए गए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवां साल हाफिज़ कुरान को इजाफी नंबर PMDC के कहने पर नहीं दिए जा रहे। PMDC ने इस बारे फैसला सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच के फैसले के बाद किया। हाफिज़ कुरान बारे नए पॉलिसी पर अमल दरामद रवां साल दाखिलों पर होगा। हाफिज़ कुरान को इजाफी 20 नंबर दिए जाते थे। हाफिज़ कुरान को 20 नंबर FSC के नंबरों में शामिल होते थे। नाज़रीन, खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नायब कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शादाब खान ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए ज़हनी तौर पर फ्रेश होना जरूरी है। भारत में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ है। बतौर टीम हमारा एशिया कप अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए ज़हनी तौर पर फ्रेश होना जरूरी है। एशिया कप के बाद हमें आराम करने का मौका मिला, जिससे एतमाद में इजाफा हुआ। हैदराबाद की कंडीशन पाकिस्तान की तरह है। हैदराबाद के ग्राउंड की बाउंड्री रावलपिंडी ग्राउंड की तरह छोटी है। खेलकर पिचेस का आइडिया हुआ है। कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। टीम में हर खिलाड़ी सुपरस्टार बनना चाहता है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।